everyone, let me introduce myself. My name is Sana, and today I will explain about understanding law and business law. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi eh, mengenal hukum dan hukum bisnis. Oke, materi ini diambil dari beberapa sumber utama yaitu Zaini, Ashhadi, Gordon, and Coleodes. Coleodes serta Susi Idayati. Kita akan mempelajari pengertian hukum, fungsinya dalam kehidupan, hingga penerapannya dalam dunia bisnis. Oke, what is law? Next slide, sorry. What is law? Law is system of rule created and enforced by social of or governmental institution to regulate behavior. Oke, menurut Gordon and Coleodus, 2018, hukum adalah sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga sosial maupun pemerintahan untuk mengatur perilaku manusia. Jadi, hukum bukan sekedar aturan tertulis, tapi juga norma yang menjaga ketertiban masyarakat. Oke, next slide. The purpose of law. Main purpose of law to create order and justice, to protect rights and obligation, to provide solution for conflicts. Zaini Asyadi 2020 menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan, melindungi hak serta kewajiban warga, dan menjadi sarana penyelesaian konflik. Jadi, keberadaan hukum itu penting agar setiap individu merasa aman dan adil dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, next slide. Search of law. Search of law for the first legislation, for the second custom, for the third judicial decision, and for the fourth doctrine and adjustments. Menurut Susi Idayanti 2020, sumber hukum berasal dari undang-undang, kebiasaan masyarakat, putusan hakim, serta doktrin dan perjanjian. Semua ini menjadi dasar pembentukan hukum yang berlaku di suatu negara. Oke. What is business law? Definition of business law. Business law refers to legal rules to govern business and commercial activities. Hukum bisnis adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur aktivitas bisnis perdagangan seperti kontrak, jual beli, kerjasama, hingga perlindungan konsumen. Hukum ini menjaga agar setiap transaksi berjalan adil dan transparan. Oke. Next slide. The functions of business law. Okay. For the function is the regulation business relation, protecting business actors and consumers, preventing and resolving disputes. Zaini Asyadi 2020 menyebutkan bahwa hukum bisnis berfungsi mengatur hubungan antar pelaku usaha, melindungi konsumen, serta mencegah dan menyelesaikan sengketa bisnis. Jadi hukum bisnis ini menjadi fondasi penting dalam dunia ekonomi modern. Oke, next slide is types of business law. Contract law, employment law, intellectual property law, and consumer protection law. Ada beberapa jenis hukum bisnis seperti hukum kontrak, hukum ketenagakerjaan, hukum kekayaan intelektual, dan hukum perlindungan konsumen. Setiap bidang memiliki aturan spesifik untuk menjaga keseimbangan antara pelaku bisnis dan pihak lain. Oke, next slide. Law and ethics business. Ya, law and ethics in business. Ethical values guide business behavior beyond legal requirements. Oke, Gordon and Coleodus 2018 menjelaskan bahwa hukum dan etika memiliki hubungan erat. Jika hukum adalah batas minimal perilaku yang boleh dilakukan, maka etika adalah nilai moral yang membimbing pelaku bisnis agar tetap berintegritas meskipun tidak diatur secara hukum. Oke, the importance of business law. Why business law matters?
encourage fair competition, increase investor confidence, build sustainable business growth. Hukum bisnis sangat penting karena mendorong persaingan yang sehat, meningkatkan kepercayaan investor, dan membantu pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Tanpa hukum, bisnis akan rawan konflik dan ketidakadilan. Okay, for the next slide is an example case. A company breaches a contract by not delivering goods on time. Business law helps resolve the dispute through compensation and renegotiation. Contohnya, sebuah perusahaan melanggar kontrak karena gagal mengirim barang tepat waktu. Dalam kasus ini, hukum bisnis menjadi alat penyelesaian. Misalnya, melalui ganti rugi atau perundingan ulang agar kedua belah pihak tetap mendapatkan keadilan. Seperti itu. Oke, next slide is the challenge is business law. Current challenge, what is our, okay, globalization and cross-border laws, digital transaction and e-commerce, data protection issues. Tantangan hukum bisnis saat ini semakin kompleks seperti globalisasi, transaksi lintas negara, serta perlindungan data di era digital. Hal ini menurut hukum untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Okay, for the conclusion, law and business law ensure fairness, order, and trust in society and the market. Sebagai kesimpulan, hukum dan hukum bisnis berperan besar dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kepercayaan dalam masyarakat maupun di dunia usaha. Dengan memahami hukum, kita bisa menjadi pelaku bisnis yang cerdas dan beretika. Oke, this is for the reference. Uh, law and business law are essential foundation and maintaining fairness, order, and trust in society and the business world. By understanding the law, business people can act more widely, avoid disputes, and build ethical and sustainable enterprise. I hope this presentation helps you gain a clear understanding of how law shapes our daily lives and business activities. Thank you for your attention, and I hope you enjoy this presentation. Stay ethical, stay fair, and always respect the law. See you.